फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली संभोग वशीकरण मंत्रटी को शेयर करुच्ची आपने कौन स्त्री अथवा झील को लेकिन प्रयोग करदे यही सामान्य विधि मते से स्त्री हूँ अथवा झी आपण छड़ा द्वितीय पुरुषर छाया स्पर्श करेंगे ना जेभली हेले भी आपंकर संभोग संपर्क स्थापन हो तरफ ही समस्त संभोग संपर्क प्रपोजाल घटो लव अटाचमेंट घटो आपको मुख खोलिबार आवश्यक पड़े ना जदि आप विधि को सठिक भाव में प्रयोग करेंगे जहाँकि शक्तिशाली अघोरी तंत्रयुक्त साधनार अंतर्गत जदि आप कौन स्त्री अथवा झील को लेकर गभीर चिंताहत मर्माहत अवस्था रोचंती लव अटाचमेंट चाहूँगी मात्र कौन पटे संभव हो पारना अथवा कहार रूप सौंदर्य देखिक संभोग संपर्क स्थापन करने चाहूँगी मात्र जदि कौन ना कौन कारण तत्व आप संभोग संपर्क स्थापन हो पारना तेज देखिए यही अघोरी तंत्रयुक्त साधनार यही मंत्रटी केवल उच्चारण करनी जहाँ किसी चमत्कार संगठित हम से आपण आश्चर्य हो मात्र 3 गोटी शब्द विशिष्ट यही प्रचंड पराक्रमी मंत्र जो वशीकरण संवहन शक्ति जहाँकि त्वरित बेगरे शीघ्रता भित्तिर एवं व्यग्रता भित्तिर कार्य करिथाय कौन स्त्री झील को आपनकर को चुंबक भली आकर्षण करिकरी आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिथाय यही मंत्रोक्त उच्चारण पे आपनको सेबली कौन नीति नियम निष्ठार आवश्यक नहीं जेहेतु अघोरी तंत्रोक्त साधन अंतर्गत ये आपनकर कौन नियम नीति पालन आवश्यक नहीं खाद्य पेय पोशाक पत्र बारण नहीं केवल ये सामान्य विधि को अनुसरण करंतु निश्चित भाव आपनकर अचिरे संभोग संपर्क स्थापन होबो तेबे यही मंत्रटी को आपण पाखे शेयर करने पूर्व क्षुद्र नवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करते कंटेंट आपको रुचि रोचे तेज चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जबल कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप पाखे पहुंचो से सब को आपने सर्वदूर देखिक किसी निश्चित ज्ञान आहरण करेंगे तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली अघोरी तंत्रयुक्त साधन अंतर्गत यही संभोग वशीकरण मंत्र जहाँकि आपने जिते कौन स्त्री अथवा झील को लेकर गोटे थर प्रयोग कर तेज यह राम बाण सदृश कार्य करें से स्त्री अथवा झील को आपण को चुंबक भली आकर्षण कर लव अटाचमेंट होती संभोग संपर्क बशवर्ती होती आपको मुख खोलिबार आवश्यक पड़ न थाए जहाँ किसी घटे यही मंत्रोक्त प्रभाव ही घटे एवं तरफ ही समस्त संपर्क अयमारंभ घटे से ही लव अटाचमेंट हे से ही संभोग संपर्क कहे एवं परिस्थिति एभली भाव हम जहाँकि यार सुरा बाहर लोक जापर ना संपूर्ण गुप्त भाव में संगठित होता है जहाँकि केवल आपन को ही ज्ञात हम अन्यत्र कुआड़े यार परिप्रकाश घटब ना यही शक्तिशाली मंत्रोक्त उच्चारण करने पूर्व आपण मैंने बारंबार यह मुखस्थ करनी जेभली भाव में स्पष्ट उच्चारित हम एवं मंत्र अधिष्ठात्री देवी पाखे सीधा सड़क पहुंचीज एवं आपंकर अभिष्टटी को परिपूर्ण करिवो यही शब्दत्रय खूब सरल यार पठन एवं उच्चारण पाई एवं मन रखा जहाँकि आगे आगे आपण शेयर कर कल्याणार्थे जदि आप कौन स्त्री अथवा झील को लेकर से भाव में गभीर भाव में भल पाई बस मात्र से भल पाइबा से स्वीकार करूना कहार रूप सौंदर्य आपड़ी ढलती आपड़ जो आड़े चाहूँगी केवल तांकर मुख ही आपको देखा जदि एभली स्थिति आप गति कर जिते थर प्रपोज कर प्रपोज जदि पॉजिटिव रिप्लाई मिलूना से आपण संपर्क रखापी चाहूना कि आपन संपर्क अच्छी मात्र आपण संभोग संपर्क स्थापन हो पारना अथवा आपण क्या मन मन भल पाँच से आपको मन मन भल पाँच मात्र केही कहा को मन कथा खोलिक कही पारना जद्वारा संपर्क अयमारंभ घटी पारना ए समस्त क्षेत्र में यही अघोरी तंत्रयुक्त साधन अंतर्गत चमत्कारी संभोग वशीकरण मंत्र एक अमोघ अस्त्र भाव में कार्य करें स्त्री हो अथवा झील हो से तरफ ही मन कथा खोली कही आपण लव अटाचमेंट होती एवं भविष्य क्रम संभोगर रूप नहीं थाए तेबे यही चमत्कारी शक्तिशाली अघोरी तंत्रयुक्त साधन अंतर्गत 3 गोटी शब्द विशिष्ट मंत्र को उच्चारण करने पूर्व आपको प्राथमिक भाव में यही 2-3 जिन को संग्रह करने अच्छी प्रथमत हूँ गोटे काच ग्लास जो कौन पेंट नई साधा काच ग्लास रे आपन गोटे ग्लास को पानी प्रथम आनिबे शुद्ध जल आनिबे एवं किछि सैंधव लवण जाकि पाखापाखि पूजा सामग्री दुकान पुटली बुनिया दुकान रू पाइबे तेजर दुकान रू मध्य पाइबे किछि सैंधव लवण को संग्रह करिवे एवं मात्र गोटे लवंग संग्रह करिवे जाकि कोन स्थान रे खंडिया खबर नथिबो तादरे फूल थिबो एई भली आपन एतिको संग्रह करिकरी जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय
ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧତାରେ ଭରିଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋଳାହଳ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୃହଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ସେହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଆପଣମାନେ এই କାଚ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନିଜର ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବେ। ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଘଟି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକ ମଧୁରମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନିଜ ଭିତରେ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖା ନ ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆତ୍ମସହ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ପକାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଜଳକୁ ପିଇଯିବେ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବେ ଏବଂ କାଚ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମଥା ପାଖରେ ରଖିକିରି ଶୟନ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି ସେହି ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଠିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିବେ, ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ର ସେଠି 3 ଥର କରିବେ। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ ବିଧିଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବେ, ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ 100% ଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ এই মন্ত্ରୋক্ত উচ্চারণକୁ এটি ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି, ବନାନ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଦେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍, ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ତ୍ରିମ୍ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର, ୟୋନି ଅନ୍ତସ୍ଥ ୟ ଓକାର ୟୋ ନି ନ ହସେକାର ନି, ୟୋନି ତ୍ରିଂ ୟୋନି ପୁଣି ତ୍ରିମ୍ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ এইଭଳି ହେବ, ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍। এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି 3 ଥର ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନେ ଲଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ, କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।